न्यूज ओडिशा 24 सबुठारे सबु समय से हो अबा क्रिकेट खेल हो अबा चाषी आंदोलन हो अबा रास्ता रोक अबा सड़क दुर्घटना सबुठारे सबु समय सीधासरण प्रसारण देखाइबारे प्रथम वर्तमान समय होची राति 10टा उपरे आमे माने आपण मानकु सीधा सलख आम चैनल माध्यम प्रतिदिन अप टू डेट दौचु जे न्यूज ओडिशा 24 आमर जो बरगढ़ जिला कृषक संगठन आज 12 नंबर दिन रे चाषी आंदोलन रे बसिछि ताहा होछि पद्मपुर उपजिल्लापाल को कार्यालय सम्मुख रे चाषी माने धान रखी धारणा रे दैछन्ति आज होछि 12 नंबर दिन कौन रही आज स्थिति एथिपाई सीधासलख आलोचना करने आसतु एठी आम सहित किसी चाषी भाई मान अच्छा सीधासलख तांकरी प्रतिक्रिया नवा कौन रही प्रतिक्रिया आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत आज हूँ 12 नंबर दिन आम चाषी आंदोलन वर्तमान सुधा प्रशासन तरफ कौन किसी सांत्वनामूलक कौन कथा बाहरी बिल्कुल किसी बाहरी नहीं 4 दिन आगु आमर बरगढ़ जिला चीफ सीएसओ और डीआरसीएस आसीथिले से माने खाली ओराली कहिथिले किछि रिटर्न दे नथिले आ संतोषजनक उत्तर भी दे नथिले से माने 4 दिन भीतर सब धान किणवार उठेबार व्यवस्था करिवु कहिथिले आ आसंता कालीठू प्रक्रिया आरंभ करिवु कहिथिले किछु सेटा ताको प्रतिश्रुतिटा पानीर गार पाल्टिछि आमे जानिथिलु से हमकु छलना करछन्ती प्रतारणा करछन्ती आमर दीर्घ 12 दिन हला आमे एठी धान गदा करी रखिछु उपजिल्लापाल ऑफिस रे आम तहसिल ऑफिस रे गदा करूँ आसंता काली आहरी तीव्र करूँ पद्मपुर पंचायत समिति ऑफिस जोटा अच्छी कार्यालय ब्लॉक ऑफिस आरडी ऑफिस बाकी जो ऑफिस गुड़ाक अच्छे सब अचल करूँ धान गदा करूँ से बंद करूँ प्रशासन आम सहित पूरा छलना करुच्ची बिल्कुल आम कथा शुणुनी पूरा निष्ठुर पाल्टी जाइए बरगढ़ जिला प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी मानकर लगे ही अचलावस्था सृष्टि होती आउर उपर कार्यानुष्ठान होवार कथा आमर धान केन्ता कर उठवा तार व्यवस्था करवार कथा देखा जाइला जे 4 दिन आगु जो चीफ सीएसओ आसते एठी धारणा रे बसते सेटारे चाषी माने तांगु राति रखा होता तो तापर किसी सुफल मिलनी ना बिल्कुल नहीं से दिन कहले माने आम 4 दिन भीतर सब धान किणा उठाबार व्यवस्था करूँ आसंता कालीठू प्रक्रिया आरंभ करूँ आम कहीलु कि आपड़ एटी रहतु कि से रही नथिले पळे गले आउर प्रतिश्रुति जमी माने पानी रे गार पकेला भले सेमती अवस्था सीटा से गोटे बड़ मिछुआटा ही अवस्था सृष्टि होती से ही मुख्यतः दायी देखो आपड़ आम बरगढ़ जिले में 3टा आरएमसी अच्छी अताबेरा आरएमसी बरगढ़ आरएमसी और पद्मपुर आरएमसी बरगढ़ सब डिविजन रे 2टा आरएमसी अच्छी अताबेरा आरएमसी रे गोटे दाना भी नहीं बरगढ़ जिले में बहुत कम पड़ी बरगढ़ आरएमसी अंडर रे बहुत कम पड़ी पद्मपुर आरएमसी अंडर 70टा मंडी रे पाखापाखि 5 लाख पैकेट पड़ी 2 लाख क्विंटाल पाखापाखि धान पड़ी ता उठेबा कि माने टोटाली बिल्कुल चिंता भी करू नाहंती माने कौन अवस्था है गोटे निजर कष्ट उपार्जित धान जब बिक्री कर न पार वर्ष सारा आम साइडटा हूँ माने वन साइड माने गोटे खेड़ आम कर केनाल ना आम सिंगल खेड़ भी आमर ये अवस्था ताहले आग को कौन माने गोटे चाषीर भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो तार माने दुर्दिन अवस्था से देखिबो आगामी दिन आपनकर कोन रहइबो आपनकर कार्यपंथा आमको कौन हिसाब रे आमको आम धान बिक्री करबार अछि सेथिपे आमको जहाँ भी आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होगा हेले भी आम ताहा भी करबा को पड़िबो आम करिबो सेटा काहे कि माने जदी घियो जदी सीधा बाहरु नै ताहले आमको आंगुठी टेढ़ा करबा को पड़िबो ताहा भी करिबो आम जदी न उठिबे आम आमर आंदोलन को आहरी शाणित करिबो धन्यवाद आपण माने सीधा सलख प्रतिक्रिया स्रोत जड़े चाषी जी के बर्तमान राति 10टा से एठी जो आमर उपजिल्लापाल कार्यालय सम्मुख रे जो धान बस्ता गुड़ाक रखाई सेठी से निजे जोगिक रही जो से जहाँ प्रतिक्रिया रखुले 4 दिन पूर्व एठी चीफ सीएसओ आसिकी प्रतिश्रुति देते जे आसंता काली प्रक्रिया आरंभ करूँ एवं वर्तमान सुधा 4 दिन बीतीगला किसी जो प्रतिश्रुति देते तार किसी सुफल मिली ना से जेहेतु कहते जेहेतु सीधा आंगुल जदि घीह न बारे ताहले आगामी दिन में आम टेढ़ा आंगुल घीह बाहर करूँ प्रतिक्रिया रखुते आम सहित अच्छा आउ जड़े चाषी जी कि
ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକରେ ଏକମାତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ଫସଲ କରାହୁଏ, ଯାହାକି ଧାନ ଫସଲ କରାହୁଏ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର କରଜ ଆଣିକି ନିଜର ଚାଷରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପଇସାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଧାନରୁ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହାଠାରୁ ଧାରରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ପରିଶୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଯିବା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର ଦିନ, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଆସିଛୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାରଣ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାସୀନତା ଭାବ ଦେଖାଦିନ କ'ଣ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 2.5 ମାସ ହେଲା ମୁଇଁ ଧାନ ପକେଇଛେ ପଦମପୁର ମଣ୍ଡିରେ। ମୋର୍ ଟୁକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଧାନ ଉଠବା ବୋଲି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛେ। ଏଇ ଦିନ ଯାକ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣବାର୍କେ ନି ପାଇବା। ହତାଶ ହେଇ ବସିଲୁନ ଇନକେ ଆମର ସଂଘର୍ଷକେ ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼ିକରି ଆମେ ଜାରି ରଖୁଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଦେଖାଦେଲା 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ତହସିଲ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଥିଲେ। ତ ତାପରେ କିଛି ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିଏ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ କି? ବରଗଡ଼ରୁ ଚିଫ୍ CSO ଆସିଥିଲେ ଓ ଆମର DR ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା କାଲ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କଲେ। କିଛି ଆମର ସମାଧାନର ବାଟ ନି ବାହାର କରି ପାରିଲେ। ଆମକେ କହିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତମେ ଧାନକେ ମଣ୍ଡିକେ ନେଇଯାଅ, କାଲୁ ଆମର ଇଟା ଆମେ ଉଠାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ ବୋଇଲେ। ଆମେ ବୋଇଲୁ ଆମର ଧାନକେ ଇନୁ ଉଠୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ନେହେଲେ ଆମେ ଆମର ଇ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଜାରି ରଖମୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ, ସେ କହୁଥିଲେ କି 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେହି ସମୟ ପରେ DR ଏବଂ ଚିଫ୍ CSO ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଏହି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଧାନ ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଯେଉଁ ଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଧାନ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15ରୁ 20 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ 15ରୁ 20ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଧାନ ରହିକି ଅଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ଉଠି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯଦି ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯଦି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କିପରି ଧାନ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରାଜବୁଡ଼ା ସମୂହ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି, ଏହା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଏଠି ଧାନକୁ ଜଗି ରହିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ସରକାର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏଠୁ ଉଠୁ, ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହୁଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଷୀ ଧରଣ ପୀଠରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୋଇ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା 24।